Halo teman-teman. Oke, kita latihan yuk di part B, listening section. Nah, di sini teman-teman bisa baca sekilas dulu untuk pertanyaan 1 sampai 4, 5 sampai 8, 9 sampai 12 ya. Nah, di sini kalian bisa coba untuk antisipasi soal terlebih dahulu sebelum mendengarkan listening ya. Pastikan untuk antisipasi ini kita nggak bisa lama-lama karena waktunya juga terbatas dan mungkin kita hanya baca sekilas seperti itu, tapi kita at least kita dapat catch the idea atau the topic pertanyaan mereka tentang apa seperti itu ya. Yang A, where the woman lives, where the man finds out the time, and when the school is located, and when the man can mail something gitu. Kemudian yang 2, ini tentang topik ya, nomor 1. Kemudian nomor 2, kemudian nomor 2 probably tentang several street away just for meals, where locations ya. Kemudian yang ketiga adalah for 1 hour, for 2 hours, 4 hours, 5 hours. Nah, ini mungkin adalah ada salah satu dari hal ini akan disebutkan. Nah, manakah yang ditanyakan ya? Jadi kita harus antisipasi dari beberapa informasi tersebut. Nah, kita harus menyimpulkan imply-nya dari pertanyaan tersebut ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang kita sering tadi kita sudah bahas ya. Ya kalau misalnya kalian lihat video yang sebelumnya, yaitu pattern dari part B ini biasanya tentang topik, kemudian yang kedua tentang details, nah yang ketiga ini adalah biasanya tentang what they do next kayak gitu. Go buy a package, go pick up his mail, kemudian go mail a package and get into his car kayak gitu. Jadi biasanya tentang do next gitu ya. Next, nomor 5, from a textbook, from a television, from a magazine. Nah, ini ada spesifik informasi. From, berarti tentang dari mana, seperti itu. Next, nomor 6, how trees are grown in America, how paper is made. Probably ini lebih ke topik atau pembicaraan ya. Mungkin spesifik informasi juga. Jadi lebih coba nanti didengar teman-teman. Nomor 7, 50 tons, 50 million tons, 80 million tons, 50 million tons. Nah, ini adalah how many ya. Coba nanti kita harus lebih detail lagi ketika ada muncul kata 50 sama 50, 85 mungkin atau 850. Nah, kita kurang tahu di sini. Nanti kita harus antisipasi dari dua ini. Mungkin akankah keluar di listening seperti itu. Next, number 8. Cut down trees, useless paper, produce more paper, read more about the problem. Ini biasanya tentang do next apa gitu ya. Nomor 9, the difficulty in finding some books, how far it is close to the library, the amount of reading they must do, how much they don't like the book. Ini pasti tentang topik. Next, number 8, a speed reading class, an American novel class, a library skill class, a class of literary. What? Nah, ini tentang spesifik detail ya. Kemudian nomor 11, some novels, some short stories, a textbook, some journals. Nah, ini tentang what juga. Nah, pasti mungkin ada salah satu dari ini akan disebutkan, jadi kita harus notice mana ya. Terus nomor 12, go to the library, head for class, return to the dorms, and start reading. Nah, ini probability test questions about what they do next. Oke teman-teman, are you ready? Let's get practice then ya. TOEFL exercise, skills 7 through 9. In this exercise, you will use all of the information that you learned in skills 7 through 9. Questions 1 through 4. Listen as a man asks for directions. Can you tell me where the post office is? I need to mail a package. Oh, that's easy. It's very close by. Where is it exactly? You go down the street for 1 block and then turn right. You'll see it right there. Do you know what time the post office closes? I'm pretty sure that it's open until 5. Oh, that's great. It's only 4 o'clock now, so I should be able to get there and get this package mailed today. Thanks for your help. No problem. Number 1. What are the man and woman discussing?
Number 2. How far away is the post office? Number 3. How much longer is the post office open today? Number 4. What will the man probably do next? Questions 5 through 8. Listen as a man and woman discuss some interesting information that the woman just learned. Did you read this magazine article? The information in it is unbelievable. What's the article about? It's about paper, specifically about how much paper Americans use up each year. Why are you so interested in paper? It's not paper that I'm interested in, it's trees. Because Americans use so much paper, many trees have to be cut down. According to the article, how much paper do Americans use? About 50 million tons of paper a year. Can you believe it? That's probably a lot of trees, isn't it? You bet it is. 850 million trees a year. I can't believe we really need to use so much paper. Neither can I. I'm sure we could reduce the amount of paper we use if we wanted to. Number 5. Where did the woman learn the information? Number 6. What is the topic of the conversation? Number 7. Approximately how much paper do Americans use in 1 year? Number 8. What does the woman want people to do? Questions 9 through 12. Listen as two students discuss a problem with one of their classes. Can you believe how much reading we have for our American literature class? When I signed up for a literature class, I knew that there would be lots of reading, but I never expected this much. Yes, and I thought that since it was a class on American novels, we would just be reading some novels. What a surprise. Not only do we have to read a bunch of novels, we also have to read the textbook, which gives information about the authors and their novels. And we also have to find journal articles in the library, which have commentary about the novels. So we have 3 things to read: the novels themselves, the textbook, and journal articles. That's right. And there's a lot to read from each of the 3. Well, I'm heading for the library right now to get started on all that reading. What about you? I'm on my way back to the dorm, but I'll be doing the same thing that you are, spending the rest of the afternoon with my books. Number 9. What problem are the man and woman discussing? Number 10. Which class are the man and woman discussing? Number 11. What do the man and woman not have to read for the class? Number 12.
What are the man and woman both going to do next? Oke teman-teman, terima kasih sudah mengerjakan. Nah, kita lihat dulu ya. Untuk soal ini, yang pertama yaitu what are the men and women discussing? Mereka ngomongin apa sih topiknya? Di sini kita lihat bahwa can you tell me where the post office? Tentang post office ya. I need to mail a package. Oke teman-teman, kalau kita lihat di sini bahwa the man need to mail the package, berarti jawabannya adalah yang D ya. The man can mail the something. The package-nya itu diganti dengan kata something ya. Oke, next soal yang kedua yaitu how far away is the post office? Okay, it's very close by. Where is exactly? You go down to the street for 1 block and turn right. You will see right there. Jadi cuma 1 blok belok kanan gitu. Jawabannya untuk soal ini adalah yang B ya teman-teman. Just over 1 block away. Nah meskipun tadi ada kata street, tapi yang dimaksud bukan itu. Yang dimaksud adalah tentang 1 blocknya ya. Oke teman-teman. Next move nomor 3, how much longer is the post office open today? How much longer, berarti berapa lama lagi ya? Di sini disebutin bahwa do you know what time is the post office closes? I'm pretty sure that's open until 5. Dia buka sampai jam 5. Oh, that's great. It's only 4 o'clock now, so I should be able to get there and get this package mail today. Nah, sekarang udah jam 4. What does that mean? Oke teman-teman. Jadi sekarang bakal tutup jam 5. Kemudian sekarang udah jam 4. Jadi how much longer? Berapa lama lagi gitu. Jadi jawabannya adalah yang 1 hour ya. Meskipun kata 4 dan 5 disebutkan, ini bukan jawabannya. Dia close-nya jam 5 dan sekarang udah jam 4. Yang ditanyakan how much longer gitu ya. Jadi jawabannya yang A. Jadi jangan terkecoh dengan kata 4 sama 5. Jadi we have to pay attention in the details ya guys. Next. Number 4, what will the man probably do next? Oke, dia bilang get this package mail today. Dia harus mengirim paketnya hari ini juga kayak gitu. Jadi jawaban untuk soal ini adalah go mail a package ya. Dia harus menaruh package-nya tadi gitu. Oh ya teman-teman, kita sudah lihat patternnya juga ya. Jadi nomor 1 ada di atas, diikuti nomor 2, diikuti nomor 3, dan nomor 4. Ini adalah pattern-pattern yang sering keluar di part B ya. Dan yang pertama juga tentang main idea, yang kedua adalah tentang details, dan yang keempat adalah what will they do next. Ini adalah pattern-pattern yang sangat sering dipakai di part B gitu. Nah kita lanjut yuk nomor 5, 6, 7, 8. Jadi pertanyaannya, where did the woman learn about the information? Dia sebutin gini, did you read this magazine article? The information it's unbelievable. Di sini ada kata information, jadi dia dapatnya dari magazine. Dan ini adalah tentang WH questions ya. Jadi kita harus tahu di mana kita jawabannya ada di situ apa tidak, seperti itu ya. Jadi untuk nomor 5 jawabannya adalah from a magazine. Number 2, what is the topic of the conversation? Nah, topiknya apa nih? Nah, what is the article about? It's about the paper, specifically about how much paper used in America ya. Jadi tentang berapa paper yang dipakai di Amerika. Oke, jadi jawaban yang benar ya itu yang D. The amount of paper that American use gitu ya. Nah, tadi kita untuk nomor 7 kita sudah bisa melihat ya, tadi ada kata 50 million sama 850 ya. Nah, ini tadi kalau saya simpulkan bahwa di sini ada yang satu paper, yang satunya itu tree. Nah, mana yang ditanyakan? Nomor 7, how much paper do American use in 1 year? Yang ditanyakan adalah paper ya. Dan kita tadi sudah antisipasi adalah 50 million sama 850. Yang di sini ditanyakan yang 8 million adalah yang paper, kemudian yang 850 itu adalah yang trees. Jadi jawaban yang paper yaitu yang 50 ya. Oke, next nomor 8. What the woman want people to do? Suggestions ya. Jadi we can reuse the amount of paper we use. Jadi kita bisa mengurangi penggunaan kertas. Nah, ini tadi jawabannya adalah yang 50 million tons.
Nah, kalau yang nomor 8, we can use a less paper, artinya sama dengan reduce ya. Ini sinonim juga. Masuk nomor conversation ketiga, pertanyaannya yaitu what problem are the man and woman discussing? Di sini yaitu can you believe how much reading we have for American literature? Jadi ini pertanyaannya tentang reading literature tadi ya. So the topic is the amount of reading they must do ya. Jadi karena tentang beberapa banyak reading yang harus mereka baca. Next, number 2, which class are the man and woman discussing? Kelas apa sih? So when I sign up for a literature class, I knew that there was only a lot of reading, but I never expected this much. Okay, yes, I thought that since it was class on American novels. Nah, kelasnya adalah tentang American novels. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 yaitu yang B ya. Next, nomor 11, what the woman and man not have to read. Jadi yang bukan ya. Berarti kemungkinan di teks tadi ada beberapa informasi tapi mana yang tidak kayak gitu kan. So we have 3 things to read: a novel themselves, a textbook, and journal ya. Novel, textbook, and journal. Yang tidak yang mana? Ada novel, ada textbook, ada jurnal. Berarti yang tidak adalah yang short stories ya. Jadi ini soal-soal juga mengecoh juga sama dengan kalau di reading itu yang not stated ya. Jadi ini pertanyaannya sama dengan not stated. Jadi ada informasi disebutkan tapi pertanyaannya adalah yang gak ada di situ kayak gitu. Jadi kita harus lebih teliti lagi mendengarkan dari informasi dari narator tersebut ya. Nah, nomor 12 pasti jawabannya tentang do next. Mereka mau ngapain ya? Nah, yang man, I'm heading for library right now to get started all the reading. Dia mau baca buku di library. Kemudian yang woman, I'm on my way back to the dorm. Dia mau balik ke dormnya, ke tempat tinggalnya. But I will be the same thing that you are. Nah, dia juga mau melakukan hal yang sama, yaitu spending the rest of afternoon with all my books. Jadi juga mau baca buku juga ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa jawaban untuk nomor 12 yaitu yang D ya. Meskipun tadi ada go to library, tapi jawabannya yang tepat yaitu yang reading. Return the dorms, kita juga dengar kata return the dorms, kemudian go to library. Tapi yang dua-duanya mereka lakukan itu apa gitu. Kalau go to library ini cuma yang man, return the dorms ini yang woman. Nah, kalau yang dua-duanya yaitu yang start reading ya. Nah, sama dengan untuk conversation 2, jawabannya berurutan seperti ini. The same thing for this question as well ya. Jadi kita terbiasakan untuk menjawab pertanyaannya in order ya. Jadi kita lebih tahu susunan mana yang akan keluar setelah soal ini dan sampai mana sekarang seperti itu. In case kita missed dari informasi tersebut, the only way that we can do is we have to guess ya, and we don't have to leave the question blank. Jadi kita nggak boleh membiarkan kosong seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih ya untuk hari ini. Selamat belajar.